ndekete daw yi man dama yaakaare woon ne daw góor buy daw soxna ci Pël Fuuta yi kese la am ndekete loolu am na même ci sénégalais yi maa ngi bugg a yéemu nag jaka coodi ɗin ko wuli kon hay ka sénégalais ɓe ɓen no wuli koy jaka e sénégalais ɓe no dogude joni rewɓe ɓe warabbil kaaba minen min sikkayno sénégalais jo tout va bien wallahi jaka worɓe boyi taka leydi woni e walade jemma o gandi woosi addu ɗuuɗi ala haysi ko gotum foolay awa hande en heɓi fitna nelaɗo no maki aroyay e akhiru zaman gorko goto rewɓe 40 jokkay mo ko ɗon fewndi ɗe ko honɗum waɗi hande eɗen jogi probléme enen worɓe ɓen tawa debbo ma goto a gaynantamo baldi accanomi hakke jaari ñubori fini jaar fiñdan lakkatu jaar kii fole moo bëri moo tax tey dangay gis soxna boo xamante ne bu téye jëkkëram wallahi tey wax lu set man loolu dama yaakaaroon ne loolu ci Pël Fuuta yi kese la am ndekete am na même ci Sénégal yi les gars yi ñu ngi daw de dama xamul lan moo nekk ci néeg yi waaye gars yi ngi daw gaa yaa ngi daw yimɓe ɓen no dogude gaa yaa ngi daw dama xamul lan la ñuy def nag lan mooy garab loolu garab bi laa xamul ak li ko waral laa xamul de 1 xawma li ko waral de 2 garab bi laa bëgg a xam mi faala andude ko honɗum yimɓe ɓen woni e dogande mi lan faala on réponse bu ngeen ko xamee ci wolof bindal leen ma bu ngeen ko xamee ci Pël Fuuta bind leen ko lu tax léegi góor yaa ngi daw jigéen ñi loolu laa xamul lu tax dañ koy ne nañ dugg ci biir mu ne la bàyyi ma fii ma nekk baax jege ma mu ne ma fii doy na la hawla la quwwata illa billah wallahi hulɓinike en yewti akhiru zaman nelaɗo maki akhiru zaman gorko goto rewɓe 40 huɓitaymo hande ko on jamanu won joni ko worɓe ɓen woni e dogude rewɓe ɓen ka mbaldiji hulɓinike lan faala andude ko fii honɗum ko worɓe ɓen joni woni e dogude lan tori on ka commentaire ji mon windane en fii yo en heɓu solution parce que hulɓinike cuɗɗin fof woyo wayannike cuɗɗin fof ɓaƴƴi luttiyo yanu worgo warganno ko ɗum mi faala andude frigo no heewi tew ñaamete bifeji ɗin coñci ɗi faalaɗa wonu toon danɗe no soode ɗo 1 million 500 euro 1000 euro photoje ka salon no soodede ɗo 800 1000 1500 téléwil no soodede ɗo 500 coñci machallah cuuray machallah yenen ak yenen machallah boole cili yeb goor yaa ngi daw e hoore ɗum ɗo fof woroɓe no dugde wallahi woɓɓe no woodi hande naayo sonnajo on ɓatto kesen on hade reedu maɓɓe ndun taƴi ɓe nayi hande kadi o reyla ta hande kadi soko ɗum fundi wallahi no kirɗigoy wallahi buy emen no woolitade ɗo jemma si tawi haray fof jaɓi wolde goonga buy woolitoto si o fokkiti tun ƴettugol kesen on a yi'i hayna he hande kadi noon hande kadi ɗo subhanallah tas ko ɗum waɗatan mi hande kadi nan ƴewti golle la ronki ade no mahi mokko fewn har a wolto ɗum an tu ko gon kana gon nodi wonɓe woltade yettidiren gonga en fof koye moko baɓe na noon feere so ƴetti walor koye ɗon kan haɗa andi ɗo taƴƴi tokkotako ko suwa immoɗa yaka cuisine no jogi probléme musu hoore maari ɗan ɗum no dogude ɗo ɓoylude 5 heures du matin ay mige yawgol golle mi faala andude ko fi honɗum joni ko enen woni e dogude lan andi o question ɗo buy landotako mo ma buy yiɗata o lande mais pourquoi ko enen woni e dogude lan moo tax léegi góor ñi ñooy daw jigéen ñi loolu laa bëgg a xam dañoo sonn walla
walla léegi gaa yi lekk yi la ko ñaameteeji ɗin vitamine ji ɗin sukkar o nebbele ɗen jimbo maagi ayda en man daal xawma fuñ ko jëlee daal je comprends pas maintenant je vais savoir mes sœurs et mes frères c'est ça que je vais savoir maintenant parce que je sais pas j'ai en train de réfléchir mais mi ronko heɓɗo réponse ko fi honno ko enen worɓe woni e dogude wallahi si cuuɗi ɗin laaɓi poste worɓe ɓen waɗi ensemble ɓe rewɓe no foti wadde bayana pourquoi nous les hommes hiɗen dogude way tum ɓe rewɓe ata wadde o bayana no sina ɗum no wallahi min lantorino rewɓe ɓen waɗana en o bayana ɗum publié kadi ko fi honɗum joni ko worɓe ɓen woni e salade mbaldiji ɗi ko fi honɗum ko worɓe ɓen woni e salade aaden e moodi ɓeygu mum wonda ko fi honɗum fi honɗum ko fi honɗum ko worɓe on dogude ya wala ko samoro fay ɓen min mbuyi amen rewi e ɗin situation ji woɓɓe créé probléme sa woli alandi haqqe ma e modi ɗa fiddi ha janggo koni ɓoɗaɗa ɓe dogude ya walo yo to andi ɗon hareɗa woni tranquille ko plan wallahi ko ɗum woɓɓe watta woɓɓe o e tum pam ɓe ƴetta ciddo maɓɓe ko ma ngawlum ko ɓe doga ɓe yaaka samro fay ɓen to ay ɓe andi ɗon haɗa ɓe refuse o yike janggo ɓeyɗa tum ɓe fewtira toon siko mi wonma hajjaji wende ɓe ici ko chambre men principal to ko fi faɓɓen sinano min nafaɓɓe yoɓe immo toon ɓe ara ka chambre principal men min mi yaha toon mais c'est la vérité c'est la vérité mi faala tun andude ko ɗum mi faala min andugol ko fi honɗum joni ko enen woni e dogude min ko ɗum ɗon tun mi faala fi Allah addane en solution e idée par ce que mi daari débat Sénégal kamɓe ɓe ala probléme ko jogi ɗen go ko enen hersugol wolugol heɓe wadde débat karamokoɓe wadde débat ko fi honɗum joni ko worɓe ɓen woni e dogude rewɓe ɓen ko rewɓe ɓen woni e wollitade hettugol haqqeji mum ɗin ko on débat mi faala yo en waɗu ko commentaire ji mon ɗo fi Allah hara on seytinali goto kala adda haqqille mum ɗen goto kala adda kañum ko miiji kon an ko par ce que re gorko yahay golle ha ronka ko par ce que ñameteji ɗin ko par ce que era ko ñamugol maafe sosum tum waalo ko par ce que ngala ñamude excitant ko par ce que haray duuɓi ɗin towi ko par ce que haray nawnaje ɗen ko par ce que haray kadi miɗo conseilla ɗo kam mi anditi ɗo kala neɗɗo jogiiɗo ko wiyete ko ŋuuro wata o jaɓu ñamugol tewu ko wiyete ko na'i tewu na'i moƴƴana jogiiɗo ŋuuro ko yo on selu woɗɗe tewu na'i ɗin mbuu wata o memu few to memu ɗum ndaare siko baali ma be'i ma gerto ma liƴƴi fewɗo ɗo mi anditi haɗa on jarama lan tori on fi alhara noon on seytinade wata on seytinde mo be yo addu avi mum on yeru ko andi kon sa anda nani fi Allah hara on seytinade tori komi jeeji o ando Mouhammed Bari ko yiɗuɗo on waɗi silan addude ɗi ideji ɗo taw no pourquoi il demande ça mais no quitte là-bas mais martuɗo yandi mais bon merde comme ça non on est tous frères la waylanda goɗɗo on jaabo ɗon onon kaɗɗo waylandade mi jaabo wallahi ɗum ɗo mi karamokoɓe ɗe karamokoɓe Dakar e plateforme kadi na dey sifa ɗo ko plateforme radio fop no téléviseur jama fo no suti enen kadi sifa ɗi waɗgol débat ji na innugol ko angal hersugol ko ɗum tampini en enen ko woni ko suuɗugol tun ha onde tuma enen jamais ɗen waɗa débat ko honno wondirte ka cuuɗi jamais heɗen waɗa débat ko fi honno woro ɓen no dogude jamais heɗen waɗa débat ko fi honno won divorce ji ɗin ɗuɗani ɗum fop ɗen foti yewtu har nanugol tun Allah daari nelaɗo maki yo debbo jonno payɓe debbo gorko on anno honno karto e mbuɗɗin worgo warga no ɗen foti yewtude ɗi débat ji kono min mi yiyata débat ji ko min tum yiyata ɗo no wowla kono mi yiyata ɗo karamokoɓe goo pourtant le min kadi haray sen heɓi ɗo ɗiɗo tato yewtoɓe sifa ɗi débat ji c'est très important e wawa heɓde ɗon solution ji labaɗi haray lantori on fi Allah so tawi yewtere nde mbarmini goɗɗo wata on tigi seyti haray ko yon andu ko wolo fajjata ko miñira woɓɓe mo komi kotirawo kadi woɓɓe mo haray mi tori on yafuye haray min ko Mouhammed Salih Bari jibinande junkum hoore korse hoore korse
corse ɗon woni ka mi jibina buyno landade lan komo mi honto e gimi komo mi junku junku woni pays o hore corse woni région mum junku hoɗo waɗango barki hoɗo ngo tawata siko hunjiɓe qur'ana ngo mari siko jogiɓe jawdi ngo mari siko sonnaɓe wakkiliɓe hingo mari siko huloɓe Allah hingo mari siko mawɓe yiɗuɓe diina darani diina hingo mari si tawi kadi ko woloɓe gonga hingo mari yiɗuɓe hoɗo mungo hingo mari wano kadi koɗoli luttuɗi ɗin wa'iri no haray ko gon hoɗo ɗon woni hoɗo angon junkun e nder junkun ka innete hore corse ka yarata 10 ou 15 minutes fi hewta ka miside haray mi salmini jibinande junkun kala ka wawɗa wonde si tawi ko Australie, Canada, Amérique, Europe, Afrique, salminima Asie, salmini jibinande Junkun partout. C'est votre frère, Mohamed Saleh Bari, fils de Junkun, hore corse. Je vous aime vous tous. Et je vous demande pardon vous tous. Miɗo tori pardon jibinande Junkun, kamiside gaɗa cankun, balandugu, leytaraw, mangol, netere, hamare, hore corse, hoggo, ha hewtoya jamfu précise surtout oɗon hamare machallah kotiraɓe anno ton koto Mohammed Saleh mawɓe ɓen e koto Mohammed Saleh mo nenan hajja kariyanke e koto Usmani koto Boubacar koto Gando Julde Bari Jambinta koto Ceerno Mahmoud Akhil Aziz fi França e Mohammed Saleh e sukaɓe wonɓe Côte d'Ivoire Mohamed Ba e Oustaz Ahmed Bela e miñan an Konakiri Ceerno Ahmedou Bari e Alhalji Hassana Ibrahima Bari France Mama Saleh Amadou Wuri Umu Salamata miñan an Dakar machallah rahmatullah Fatoumata Binta Mamadou Binta modi so mi inni wilima junkun ɗo fo kawan Amadou en kamiside kawraɓe am ɓen ɗiɗo kawan Mujtaba kawan Souleymana bo baben Alaji Meter kawan Boubacar eniniraɓe am wonɓe ton ɓen fo onon junkun fo miɗo salminan ko ɓiɗɗo mon o Mohamed Saleh Bari wonɗo e sonjude aduna on fo ka haalaji ko min woni on e salminde miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu barke junkun waɗa barke koɗoli luttuɗɗin fo Allah yo junkun wonu tintorgal e nder Fuuta Jallo sabu ko ɗon mi jeeya allahumma amin sabu honno nelaɗo maki hubbul watani min al imani man la yuhibbu watanahu la yakunu sarifa wo yiɗugol leydi mundin hino jeeya e gomɗingol Allah on mo yiɗa leydi mundin ka hoɗo makko ka o jeeya ɗon o jeeyatake yimɓe tedduɓe onon junkun on salminama babiraɓe an junkun kawraɓe an junkun kotiraɓe an junkun jajiraɓe an on salminama on torama du'a on neldama du'a ɓurɗo famɗude duuɓi junkun mi salminima toriki Allah yo Allah yafanolan mawɓe men ɓen fof faatiɓe junkun e faatiɓe nokkeligo yo Allah waɗu barke jibinande Fuuta Jallo fof aygel wareya billiriyaɓe dongol on fop kuusi pellal mawnde pellal to sokere on fop toriki Allah yo Allah yafano mawɓe men faatiɓe ɓe wono pellal en pellal mawnde pellal to sokere telimile kuusi wareya ley miro ɗum ɗo fof ko menen ɓenkure nden aygel billiriyaɓe wansan soƴore kawraɓe anno soƴore yo Allah waɗu barke mon on fof minen tori on du'a jaga kadi fof no salmina haray musidɓe julɓe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala min Mohamed Saleh si on nani mi maayi miɗo tori on fof yon yafala onon ɓeyɓe mi linti ɗo e ndaroɓe lamɓen kadi ka réseaux sociaux labbe Pita Dalaba Mamu honno Malien Beren Dingirawi Dabola Bisgrima
Kundara, honno kadi partout lantori fo yaafuye si on nanimi ma yaafela min la yaafi fo onon kotiraɓe am hamare hoore korse kala ko wowluɗon la miɗo yaafi on yaafori on fi Allah lantori on kadi ɗo yaafelan kala ko mi wowli on e kala ko mi waɗi on fof mo sans exceptionnel hoore korse junku hamare hoore am wallu hoggo on fof min Mouhammad Sali kumpay kummo feetuku lantori on yon yaafolan kala ko mi waɗi on kala ko mi wi on yejjite fof toriki Allah yo Allah yaafo e yo Allah yaafano e mawɓe men ɓe kawraɓe am ɓen kamiside on fof mo min o ɓiɗɗo mo ɓiɗɗo Fatumata Binta Ba e ɓiɗɗo Mouhammad Tan Bari fatinoke yalla waɗu gabure mon ngon jardenje aljanna haɗay ko ɓiɗɗo mon ngon hande woni e torade adnan fo yaafuye barakallahu fikum assalamu aleykum ya umma ko ono yo nene hino lanɗo hananino lan nene hara on nanayno nde yewtere hananino lan yumma an nana yewtere ande hananino lan yumma an yi'ammi no mi fewndori ɗo ni hananino lan baba en an e yumma an hara mi ara mi fina mi jooɗo min nanene on belkejam baba en on belkejam toriki Allah yalla yurmo on yaafo waɗa werde mon den jannatul firdaus toriki Allah no jombindir ɗon ka aduna ɗo men heɓa Allah yon jombindiro e noon ka jannatul firdaus allahumma amin